आमर गोटे तुम देख ओडिया राजा मैंने कि कलिंगर राजा मैंने से यूजुआली निज ना कौन माने कौन मूर्ति मूर्ति से स्पेसिफिकाली निजक आइडेंटिफाई करके तले इन्स्क्रिप्शन से दिखती यहाँ माने तुम पूरा चोड़ सोमवंशी मानता करती से जगह वेलवाड़ा गोटे इन्स्क्रिप्शन अच्छी जोटा कि गोटे जयस्तम प्रतिष्ठा होता कपिलेन्द्र समय से नवनवती सहस्र कुंजराधीश्वर जोटा इनडायरेक्टली कहते गजपति बहुत कष्ट साध्य माने प्रथम कथा लांगुएज बैरियर माने आम से आम भाषा से बुझार ना जदि ओडिया लोक कि अच्छा तेलुगु मैक्सीम रोज कथा से तेलुगु लोक अधिक कथबार्ता कर बांग्ला मटर से कौन है घर आगे से पोती जाइए सी गोटे मद भी पूरा लोक गोटे तार मैंने ये सी कहला मैंने जोटा आम यूएसबी बोली आम कहीपर आमर यहाँ प्रथम थर गोटे तुम जानथो माने कलिंगर तीनोटी क्षेत्र आम माने कौन वैष्णव क्षेत्र हिसाब से सबुठ गुरुत्वपूर्ण गोटे हूँ जगन्नाथ मंदिर आ गोटे हूँ श्रीकुर्म आ गोटे तृतीयटा हूँ सीमांचल अति निकट में गोटे बही पढ़ियार सुजोग पाइली रिलिक्स ऑफ कलिंग इन साउथ इंडिया पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आसो जोटा गोटे भल खबर बहीटीर लेखक होती ओडिशार विशिष्ट ऐतिहासिक दीपक कुमार नायक बहीटी गोटे आमर जो रेगुलर अप्रोच थाए इतिहास विषय बसिकी गवेषणा कर लिखा सेमती न लिखिकी विभिन्न जगह को जाइकी शिलालेख कलेक्ट करके जमी बहीर नाटा ही रिलिक्स ऑफ कलिंग विभिन्न प्रत्नतात्विक अवशेष विभिन्न ऐतिहासिक टैंजेबल इंटेंजेबल एविडेंस को कलेक्ट करके बहीटी संगृहित होती बहीटी मत बहुत भल लगे बोली आज आम ता विषय कथा आम केवल बही विषय नुहे बही पूर्वर ऑलरेडी एस्टाब्लिश थे ओडिशार विभिन्न शिलालेख विषय एवं ता द्वारा केमती समाज को संस्कृति को जानी हुए ता विषय कथा तेणु आसतु अध्यायटी को उपभोग करवा और केमती लगे निश्चिंत भाव कमेंट माध्यम जनइबे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। दीपक भाई कथार्थ को स्वागत। नमस्कार। आज आम आपमती जस्ट आप बहीटी उन्मोचित वन ऑफ द माइलस्टोन मु कहि ओडिया हिस्ट्री चैप्टर मानक ऊपर टैंजेबल एविडेंस मानक नहीं आम सब जाने दुई प्रकार अवशेष आमको मिले गोटे अणभौतिक भौतिक सबको मिसेक ऐतिहासिक अवशेष हिसाब से कहीपर आज आम मुख्यतः बही की तो कवर करवा किंतु ता सहित यही चैप्टर गुडी को कवर करवा टैंजेबल एंड इंटेंजेबल एविडेंस गुडी विषय रे तबे आपण मतरे एविडेंस हिस्टोरिकल एविडेंस कौन ऐतिहासिक प्रमाण आम जो कहू कौ जिनिस गुडी को आम ऐतिहासिक प्रमाण अंतर्भुक्त कर परिया। ऐतिहासिक प्रमाण आम तो देखिए जोटा बिल्ट इन हेरिटेज जमती आम कहूचे मंदिर हो तापरे कोनोसी राजप्रसाद हो ता सहित शिलालेख हो एगुड़ा को आम ऐतिहासिक प्रमाण रूपे नहीं पारिया सहित सामाजिक चलनी गोटे माने केवल सेटा कौन गोटे पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन माने कौन बॉर्डर को लेकिन आम ये करें गोटे मनकर मुझे कहूँ कलिंग कलिंग आमर यहाँ जो रेलिक्स ऑफ कलिंग इन साउथ इंडिया पार्ट 1 आम यहाँ कर कलिंग को जब आम डिफाइन करा से तो आम केवल आम निजक तो कलिंगर अधिवासी बोली कहूँ ना आमर विभिन्न प्रतिष्ठान सब आम ओडिशार अच्छी जो गुड़ाक ना सब कलिंग सहित रिलेटेड बहुत गुड़ा अच्छी से आम कहार किसी आवश्यकता नहीं तो आम कहूँ आम हूँ कलिंगर अधिवासी यदि आम कलिंगर अधिवासी तेज प्रेजेंट ओडिशार बॉर्डर टाक आम नहीं कौन ऐतिहासिक से मापदंड आम हो पार तार आर्कियोलोजिकल रिमेन्स टाक ना आम जो देखा आम कलिंग जदि आम हिस्टोरिकाली आम माइथोलोजिकल देखा जोटा आ गंगा गोदावरी बोली कहते गंगा नदी हूँ आमर उत्तर में आउ साउथ रे आमर गोदावरी नदी यहाँ गोटे ट्राडिशनल सीमा था जे माने कलिंगर सीमा आम तार आर्कियोलोजिकल रिमेन्स तार टैंजिबल इंटैंजिबल हेरिटेज जोटा हूँ आम भौतिक अणभौतिक ऐतिह्य तार आमर निहाती आमर आवश्यकता रोची जे आम तार केमी तार गोटे लिस्टिंग आ डॉक्यूमेंटेशन करवा आम जो पुस्तक जोटा आम तार आम पुस्तक प्रयास आम कर इंटाक इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज इंटाक रो ओडिशा शाखा एवं कटक शाखा मिसिकी एटा को करिसेंती प्रथम भागटा आनी भाई आउ टिके जदी बुझिबा पे सहज सावलील करिया पे मु चाहिबी कि हमको अनेक प्रकार एविडेंस मिले जेमिति मादला भी गोटे एविडेंस प्रॉपर शिलालेख आम जदी जय विजय द्वारा शिलालेख भी कहबा से भी गोटे एविडेंस लिंगराज टेंपल शिलालेख गोटे एविडेंस या भीतर डिफरेंस टा कोन
ନା କିଛି ନାହିଁ डिफरेंस माने कोन मादोला जदि देखिबो मादोला तो बहुत लेटर पीरियड शिला माने गोटे माने कोन माने गोटे हमर गोटे जोटा कंटेम्पररी एविडेंस नुहे कंटेम्पररी एविडेंस जदि हमें देखिबा तो जोटा से समय राजा से समय लिपि रे जोटा लिखा हितो से समय भाषा यूज करी जोटा लिखा हितो ताको हम बेसी ऑथेंटिकेट कहिबा भाई आउ गोटे मोर माने एटा नुआ नुआ तले मु भी इतिहास विषय पढुतली गोटे डाउट आसला कि शिलालेख गुड़िकर समय केमिति निर्धारण हुए कारण शिलाटी तो देखिए कार्बन डेटिंग कले से तो को दिन रु अछि तार केमिति जना पड़े कि एटा चोडगंदेव समय रो कि एटा आउका समय रो शिलालेख प्रथम होला तार प्राय अधिकांश क्षेत्र रे डेट थाई तार गोटे माने श्राही समय थिबो राजांग ना लिखा हिथिबो सेमति गोटे डेट थाई जो से डेट रु जदि प्रथम होला सेटा हमें देखिबा ताकर माने शकाब्द इयर का लिखा हितो ताकर एती राजांगर एई श्राही विजय राज्य बोली एम सब लिखा हितो सेटा रु डेट हमें पाइबा अदरवाइज जोटा हमें से जिनसटा न पाउजे तार लिपि तत्व अनुसार भी हमें गोटे शिलालेख गोटे माने कोन अजम्पशन करू जे एटा ई समय हेई पारे या सहित आउ किछि किछि जोठी भी प्रायतः मंदिर मानक गात्रु शिलालेख मिले सेठी राजा मानकर सम्राट मानकर प्रतिमूर्ति मध्ये मिले तार समय के निर्धारण करନ୍ତି जदि शिलालेख से पाखा पाखी मिले नाही ताहाले ताल से सेटा सुनंतु एटा प्योरली माने कोन अजम्पशन हमर गोटे माने हम गोटे धारणा करियो जेटा हेई पारंती से केस रे हमें कहि परिबा नै जे एक्जेक्टली परंती किंतु आइकोनोग्राफिकली भी केते हमर निजरो धी शक्ति यूज करिवि हम चेष्टा करू जे माने ए राजा किए हेई परंती से टाइप रो गोटे माने कोन चेष्टा करू से जो राजा समय से मंदिर तोड़ा हिथिबो ऐतिहासिक प्रमाण थिबो हुए तो सेही राजा आ हमर गोटे तमे देखिबो ओडिया राजा माने कि कलिंगर राजा माने से माने यूजुअली निजो ना कोनोसी माने कोन मूर्ति से माने स्पेसिफिकली कि निजु आइडेंटिफाई करी कि ता तळे ताकर इंस्क्रिप्शन सेम दियंती नै एटा ताकर माने तमे पूरा चोडगो समवंशी माने समवंशी मस लगा बोली मने करो सेटा करंती नै से ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନିଜ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଲଗେଇ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏଇଟା ସମସାମୟିକ ଶିଳାଲେଖକୁ ଦେଖିବା ସେ ଆଖପାଖରୁ କଣ କଣ ମିଳିଛି କାହା ଶିଳାଲେଖ ମିଳିଛି ସେଇ ସବୁ କି ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଗୁଡା ଦେଖିକି ତାର ମାନେ ଯୋଉଟା ଲିଟରାଲି ଏଭିଡେନ୍ସ ଗୁଡାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଜମ କରୁ ଯେ ମାନେ ଏଇଟା କଣ ହେଇପାରେ କାହାର ହେଇପାରେ भाई आम आसवा बहीटी तो अनेक शिलालेख अनेक ऐतिहासिक स्थापत्य विषय लेखा अच्छी अनेक इवन एपिथेट्स मान विषय भी गोटे चैप्टर अच्छी किंतु या पूर्व जो कम गुड़ा होता अनेक महान ऐतिहासिक माने अनेक किसी कम करके आम से विषय टे कथा आपण मतरे जदि आम 5-7टी ओडिशार इतिहास माइलस्टोन टाइप शिलालेख गुड़िक विषय कथा कौन कौन हम बही पूर्व जो गुड़ाक सब विषय बही थिबा ना बही पूर्व जदी कहि बही पूर्व बही थिबा विषय तो आसीबा बही पूर्व बही पूर्व जो देखिबा तले माने कोन ओडिसा रो कहउजो ना माने जो आमे जो डॉक्यूमेंटेशन करू से अंचल रो कहू पुन कलिंग उत्कल उडर अच्छा सेमिति ताल तो प्रथम आमे धरिबा खारबळंकर जोटा हमर हाथी गुंफा शिलालेख से काहे कि एटा इंपोर्टेंट सेटा टोटल कलिंगर माने पूरा माने एते बड़ साम्राज्य तो टोटल केबे हेइ नथला ना जो सेटा पूरा लिपिबद्ध होई कि रहिछि तो सेटा हम भाई सबुठार बड़ गर्वर माने तापर जदि आमे देखिबा हमर जो चोडगंग देवंकर जोटा जगन्नाथ मंदिर निर्माण संपर्कित राजराज देवंकर जोटा रहउछि हमर दासगोबा कपर प्लेट ग्रांट्स जोटा रहउछि सेटा को आमे इंपोर्टेंट बोली नै परिबा कोन सितर लिखाइ छै सेटा लिखाइ जे जगन्नाथ मंदिर को जदि कि माने निर्माण करिवार का पाके शक्ति है सेटा केवल अनंत वर्मा चोडगंग देवंकर पाके थिला आ पूर्वरु स्थान संपूर्ण रूपे माने अवहेलित होई कि थिला आकु केही साहस करि परनथिला आकु निर्माण करियो केवल एहा चोडगंग देव एक्जेक्टली लिखाइ जे अनंत वर्मा चोडेश्वर चोडगंग देवंक द्वारा ही चोडगंग देव एक्जेक्टली लिखाइ न अनंत वर्मा द्वारा ही लिखाइ आ किछि सेमती आमर यदि आ गोटे तेलुगु शिलालेख गोटे देखिबा आक्टाई सेनापति जोटा सीमाचलम शिलालेख आम बही रे भी सेटा दिया जाइछि सेटा लिखाई जे से आक्टाई सेनापति से नरसिंहदेव समय से मंदिरटार जोटा माने मंदिरटा को तैयारी जोटा जगमोहन काम जोड़ा होइछि जोटा सब तैयारी जोटा संपूर्ण कलिंग आर्ट तुम देखिबो यदि ता भितर को जीवो से आर्ट गोटा देखिबो बही रे भी प्रकाशित होई से आर्ट कोणार्क सहित माने पूरा कोणार्क जो टाइप जेतु से समय मंदिर कोणार्क जमी आर्ट से सेमती आर्ट आमर कलिंग शैली पूरा स्थापत्य से देखा मिले ये सब इनस्क्रिप्शन सब आम देखुचे सेमती आहरी बहुत बाहर को जी माने कौन लेसर नोन इनस्क्रिप्शन विषय कह तुम जदि पूरा आम जा तमिलनाडु को
ମୁନୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେଠି ତମେ ଦେଖିବ ଦକ୍ଷିଣ କପିଳେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ସେଟା ନେଇ କୋଉ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ପାଖରେ କୋଉ ତଳେ ହେଲାଣି ଚିନ୍ତା କର ସେଟା କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ କଳିଙ୍ଗ ଇତିହାସ ପାଇଁ ଯୋଉ ଏତେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଆଉଟ୍ ଥିଲା ଇଭେନ୍ ଯୋଉ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କର ସେଇଟା ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଗୋଦାବରୀ ପାଖରେ ଯୋଉଟା ଆମର ହଉଛି କୃଷ୍ଣା ପାଖରେ ଯୋଉଟା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ତମେ ଯୋଉଟା ରାମେଶ୍ୱରରେ ସେଇଟା ହମ୍ବିର ଦେବଙ୍କର ରାମେଶ୍ୱରରେ ଖଣ୍ଡା ଧୋଇଥିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କପର ପ୍ଲେଟ୍ ସେଇଟା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି ଦକ୍ଷିଣ କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇଟା ପୁରା ଷ୍ଟୋନ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମନ୍ଦିରରେ ପୁରା କଡାବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ସେଇଟା ରହିଛି। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଟିଲେଟେଡ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଉଏଲୱାଡା ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଜାଣିଥିବ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଏବେ ଗୋଟେ ସିନେମା ଆସିଥିଲା ଚିରଞ୍ଜୀବୀଙ୍କର ସାଇରା ନରସିଂହା ରେଡ୍ଡି କରି ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇ ଉଏଲୱାଡାରେ ଗୋଟେ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଜୟସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ। ଚିନ୍ତା କର ଏଇଟା ଗୋଟେ କେତେ ମାନେ ଜୟସ୍ତମ୍ଭ ଆମର ଜଣେ ରାଜା ଯାଇ ଉଏଲୱାଡାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି ନରସିଂହ ପାତ୍ରୁଡୁ ମାନେ କଣ ନରସିଂହ ପାତ୍ର ଆଉ କଣ ଏଇଟା ସବୁ ଲେସନ୍ ନୋନ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଏଗୁଡାକୁ ମାନେ କଣ ଆମର ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ଯୋଉଟା ଏବେ ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟଟା ଏଇଟା ଆମେ 5ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନର୍ଥ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର 5ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ କଣ ନା ଶ୍ରୀକାକୁଲମ୍ ତାପରେ ଆମର ପାର୍ବତୀପୁରମ୍ ମାନ୍ୟମ୍ ବିଜୟନଗରମ୍ ଆନକାପଲ୍ଲୀ ବିଶାଖାପଟଣା ଆମର ମାନେ କଣ ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଆମର 2nd 3rd ପାର୍ଟ ଆମେ ଆଣିବାର ଅଛି ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଅଲଗା ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡ଼ା ଏବେ କହିଲି ସେ ସବୁର ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କରି ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା କଳିଙ୍ଗ ଇତିହାସ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଆଉ ତାର କନଜରଭେସନ୍ ପାଇଁ ବି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା এই পুস্তক মাধ্যমে আমার প্রয়াসটা এটা রয়েছে ଆଉ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଗୁଡାକ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ କି କ୍ଷୟ ହବ ତ ଅବଭିୟସଲି କ୍ଷୟ ହବନି କି ତାକୁ ଯଦି ତାର ଯଦି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନବ କ୍ଷୟ ହବନି କି ଏବେ ଗୋଟେ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଆମେ ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟା ଜାଗାର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇପିଲି ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାଙ୍ଗଲା ମେଟା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ତାକୁ ଆମର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ସେଠିକି ସେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଟି ତଳେ ଗୋଟେ ନଡ଼ା କୁଟା ଗଦା ତଳେ ପୋତି ହେଇକି ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହେଇକି ଥିଲା ଆମେ ସବୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବାହାର କଲୁ ତାକୁ ସବୁ ମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଲୋକାଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଲାଗି ତାକୁ କଷ୍ଟମର ଟେକା ଟେକି କରିକି ତାକୁ ସବୁ ବାହାର କଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ମାନେ ସେ ତାର ମାନେ ବହୁତ ଅଂଶରେ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଇଛି ଯଦି ତାର ଆମେ କ'ଣ ମାନେ ସରକାର ଯଦି ଯୋଉମାନେ ଆର ମାନେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉ କି ଏସ୍ଆଇ ହଉ ସେମାନେ ଯଦି ତାକୁ ମାନେ କ'ଣ କେବଳ ବହି ଇଏରେ ରହିଲେ ନିଜର ଥେସିସ୍ ପବ୍ଲିଶ କରିଦେବେ କି ଗୋଟେ ବହି ପବ୍ଲିଶ କରିଦେବେ ସେଥିରେ କନଜରଭେସନ୍ ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ତାକୁ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଯଦି ଆମେ ନ କରିବା ତାହେଲେ କ୍ଷୟ ତ ହେବ ୱେଦରିଂକୁ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ୱେଦରିଂ ତାପରେ ଏତେ ବର୍ଷ ଖରା ବର୍ଷା ସହିକି ଇଏ ହେଲା ସେଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାର ଲସ୍ କ୍ଷୟ ହେବାର ସେଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଇଟା ହେବ ହିଁ ହେବ। ଭାଇ ଆମେ ବହି ଉପରକୁ ତ ଆସିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କିଛି ମୋର ଅତି ନିଜର ମନ ଭିତରର କିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଗଲି ଯୋଉଟା କି ମାନେ ସରି ମୁଁ ତମକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ କଲି ଆମର ଯୋଉଟା ବଜ୍ରହସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଉର୍ଜାମ ଓଡ଼ିଆ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଯୋଉଟା 10ମ ଶତାବ୍ଦୀର ଇନସ୍କ୍ରିପସନଟା ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଏବେ ଯାଇଥିଲୁ ମାନେ ଉର୍ଜାମକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଏଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଉର୍ଜାମକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଏବେ ମାଡ୍ରାସ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଅଛି ସେଟାକୁ ସିଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଆଉ ସେ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅନୁସାରେ ସେଠି ଆମେ ସବୁ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ରିମେନ୍ସ ସେଠି ସବୁ ପାଇଲୁ 2ଟା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଠି ଗୋଟେ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କିତ ବି ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଥିଲା ଯୋଉଟା ଆମେ ପାଇଲୁନି କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆନୁଆଲ ରିପୋର୍ଟରେ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ଆନୁଆଲ ରିପୋର୍ଟ ଅନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏପିଗ୍ରାଫି ମନ୍ଦିର ନୁହଁ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଉପରେ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ଆମେ ସେଠି ଗଲୁ ଯୋଉ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ବି ଗୋଟେ ଥିଲା ଫଟୋ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବି ଚାହିଁଲେ ବି ସେୟାର କରିପାରିବି ସେଇଟା ମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ରିମେନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ସେଠି ଦେଖିଲୁ ସେ ତା ଉପରେ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ସେଇଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଉ ଲିପିର ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଆଦ୍ୟ ଭାଗରେ କେମିତି ଥିଲା ସେଇ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ସ୍ଲାବ୍ଟାକୁ ଆମର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଯୋଉଟା ମାଡ୍ରାସରେ ତାକୁ ଏଠି ସିଫ୍ଟ କରିକି ଆଣି ଏଠି ରଖିବା କଥା ଯଦି ବି ନ ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ରେପ୍ଲିକା ଆଣିକି ରଖିବା କଥା ତମେ ବଜ୍ରହସ୍ତଙ୍କ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଏଠି ପାଇବନି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ପାଇବନି କିନ୍ତୁ ଯାଇକି ମାଡ୍ରାସ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ଅଛି। ଆଉ କିଛିଟା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଯୋଉଟା ମତେ ଲାଗେ କି ଓଡ଼ିଆ ଇତିହାସ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆମର ନଟରାଜ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅଫ ଆସନପାଟି ଶତ୍ରୁଭଞ୍ଜଙ୍କର ତା ବିଷୟରେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ତାକୁ ସେଇଟା ତ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେ ଯୋଉଟା ମାନେ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଶତ୍ରୁଭଞ୍ଜ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମର କୁଷାଣ ମାନଙ୍କୁ ଘରେଇଥିଲେ ଏଇଟା କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ କୁଷାଣ କେତେ ଶକ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଇଏରେ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ କେତେ ସେଇଟା ମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନେ ସେ ଇଏଟା ଥିଲା ମାନେ କୁଷାଣ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ହରେଇବା
ସେ ସମୟ କୁଷାଣ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନୋଟେବଲ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଲା ସେମାନେ ଗ୍ରୀକ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ଆର୍କିଓଲୋଜି ଗୁଡାକ ଦେଖିବେ ନର୍ଥ ରେ ଗୁଡେ ଆର୍କିଓଲୋଜି ବହୁତ ଗୁଡେ ନନ୍ ଟାଞ୍ଜିବଲ ବିହେଭିୟର ବି ଗ୍ରୀକ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଯୋଉଟାକୁ ଅଟକେଇଥିଲେ ଆମ ଓଡିଆ ରାଜା ନ ଅଟକେଇଥିଲେ ଆମ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ରେ ଆମ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଦ୍ୟପେୟ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଗ୍ରୀକ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଟୋମେଟିକ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତା ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମତେ ଲାଗେ ସେଇ ବହୁତ ମାନେ ସେଇଟା ସେ ସମୟରେ ମାନେ ଗୋଟେ ରାଜା ମାନେ ଏତେ ବଡ ସଫଳତା ମାନେ ବାହାର ମାନେ ଯୋଉଟା ମାନେ କଣ ବାହାର ଶତ୍ରୁକୁ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁକୁ ସେମାନେ ମାନେ ହରେଇବା ଯିଏକି ଏତେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇତିହାସ ଦେଖିବେ ଆମେ ମାନେ ଏତେ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ଅତି ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମୀ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କୁଷାଣ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଏମାନେ ହରେଇବା ସେଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହଁ ନାଗବଂଶୀ ଶତ୍ରୁଭଞ୍ଜ ଆଉ ଇଭେନ୍ ସେ ଗୋଟେ ପଲିମ୍ୟାଥ ଥିଲେ ପଢିବେ ମାନେ ବେଦ ବି ପଢିଥିଲେ ବୌଦ୍ଧିକ ଲିଟରେଚର ବି ପଢିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜୀବିକ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଅଶୋକ ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସେମାନେ ମଠ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ବି କରିଥିଲେ ବୌଦ୍ଧ ମାନଙ୍କୁ ବି କରିଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ବିଷୟରେ ଟିକେ କଥା ହବା ଗଣରାଜାଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜ୍ଞା ଭଦ୍ରକରେ ଭଦ୍ରକାଳୀ ମନ୍ଦିର ହଁ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ବୋଧେ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ ବୋଧେ ଗଣଙ୍କର ସମ୍ରାଟ ଗଣଙ୍କର ଅଭିଲେଖ ତାପରେ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଓଡିଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଅଛି ଗଣ୍ଡିବେଡା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ସେଠୁ ବି ଗୋଟେ ଓଡିଆ ଅଭିଲେଖ ସେଇଟା ମାନେ କଣ ତାର ଡେଟ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରାଜଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବହୁତ ମାନେ ପୁରୁଣା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଓଡିଆ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଆ ଲିପିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଗୋଟେ କହୁଥିଲି ତାଙ୍କର ସେଇଟା ହଉଛି ଆଠଗଡପାଟଣା ଗୋଟେ ଜାଗା ଜିଲୁଣ୍ଡାରେ ଗୋଟେ ଓଡିଆ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇଏ ଲେଖା ଯଦି ତାଙ୍କର ମାନେ କଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ତାଙ୍କ ରାଜବଂଶର ହିଷ୍ଟ୍ରି କି ଦେଖିବା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆମର କେଶରୀ ମାନେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସହିତ ମାନେ କେଶରୀ ରାଜା ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସାମୟିକ ସେ ଇଏଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏଟା 10th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଉପରକୁ ପଳଉଛି ବୁଝିଲେ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପୁରା ଓଡିଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ପୁଟୁଳି ପର୍ବତ ତପି ମହାପାତ୍ରେ ପୁରା ଓଡିଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ସେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡିଆ ଭାଷା କେତେ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଓଡିଆ ଭାଷା ଲିପିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆଜିକାଲି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି 15th ସେଞ୍ଚୁରୀ ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା ତା ସବୁ ଆଗରୁ ହିଁ ହେଇ ଆସିଛି ତେଣୁ ତ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଗୁଡିକ କେବଳ ରାଜବଂଶ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେନି ସାଧାରଣ ଲୋକ ସାମାଜିକ ଚଳନ ବିଷୟରେ ବି କହେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଲାଟର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ବିଷୟରେ କଥା ହବା ଗୋଟେ ଆମ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ଅତି ଗର୍ବଭରା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଜୟ ବିଜୟ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ତା ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ ସେଠି ତ ବହୁତ ଗୁଡେ ମାନେ କଣ କେବଳ ତ ମାନେ କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପିରିୟଡର ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ ସେଠୁ ପୁରା ଗଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସମୟରୁ ମାନେ ପୁରୀରେ ଆମର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଗୁଡା ରହୁଛି ସେଠି ଆମର ଆଙ୍କର ହଉ କାହାର କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ହଉ ତାପରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ପ୍ରତାପ ଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ରହୁଛି ତା ଛଡା ତାକୁ ଛାଡିକି ଆମର ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡେ ଓଡିଆ ଯେମିତି ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଡିଆ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ଗୋଟେ କପିଳାସ ଶିଳାଲେଖ ଯୋଉଟା ଗଜପ୍ତି ନରସିଂହଦେବର ଏଟା ପ୍ରଥମ ଥର ଗଜପ୍ତି ପ୍ରଥମ ମାନେ ସେ ନିଜକୁ ମାନେ ଗଜପ୍ତି ୱାର୍ଡ ଟା ପ୍ରଥମ ୟୁଜ ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି 13th ସେଞ୍ଚୁରୀ କୁଞ୍ଜରଧିପତି ଇତ୍ୟାଦି ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେଇଟା ତେଲୁଗୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଥିଲା ଯୋଉଟା ଋଣାଙ୍କି ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଯୋଉଟା ତମେ କହୁଛ ଆଙ୍କର ଚୋଡଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କର ସେଇଟା ନବନବତୀ ସହସ୍ର କୁଞ୍ଜରାଧୀଶ୍ୱର ଯୋଉଟା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗଜପତି ମାନେ କଣ ମାନେ ଏତେ ଗଜପତି ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଗଜପତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଗଜପତି ମାନେ ସେଇଟା ଅତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଆମ ଓଡିଆ ଭାଷା ତାପରେ ନରସିଂହଦେବଙ୍କ ସମୟ ମାନେ ସେଇଟା କ୍ଲିୟରଲି ହେଇଯାଉଛି 13th ସେଞ୍ଚୁରୀ ହେଇଯାଉଛି ତ ସେ ସମୟରେ ଓଡିଆ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଡେଭଲପ ହେଇଗଲା କପିଳାସ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ତାପରେ ସେ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ସେ ସମୟରେ ତିଆରି ଏତେ ପାହାଡ ଉପରେ ସେଠି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କେତେ ସେ କେବଳ ନରସିଂହଦେବଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସେମିତି ରାଜା କିଏ କରିପାରିବେନି ବହୁତ ଆଗ୍ରେସିଭ ବୋଲ୍ଡ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ କପିଳାସ ମନ୍ଦିରର ପାହାଡର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ତାପରେ କେମିତି ସେ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ ସବୁ ପଥର ନେଇ ତାପରେ କେମିତି ତିଆରି କରିଥିବେ ସେ ସମୟରେ ସେଇଭଳିଆ ରାଜା ନହେଲେ କରିପାରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତାର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଖି ମାନେ ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ଏବେ ବି ସେଇଟା ଛିଡା ହେଇଛି ସେ ମନ୍ଦିର ମେ ବି ରିନୋଭେସନ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଭଲ ଅଲମୋଷ୍ଟ 1000 ବର୍ଷର ଦେଉଳ ଠିଆ ହେଇଛି या छड़ा एमती कथा हवा केन्दुपाटना इनस्क्रिप्शन सेडा कपर प्लेट पटा इनस्क्रिप्शन सेडा किंतु आमे सेही समय जोडा पाऊ जो ब्यूटीफुल रिटन के जो राड वरेंद्र जवनानी नयनंजन आसरु एते पोएटिकली लिखाई छी युद्ध मानक विषय रे कि राड वरेंद्र रो जवनी मानकर कला मिश्रित असुरु मिसी गंगा नदी माने कला ही गला सेही समय इनस्क्रिप्शन विषय आपन राउ कोन कोन विषय कहबे सेती से समय बहुत गुडे माने से समय आ गुडे बहुत इंपोर्टेंट इनस्क्रिप्शन होची हमरो नगरी कपर प्लेट ग्राम यस
ସେଇଟା ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବ ମାନେ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ସମୟରେ ସେଇ ଗ୍ରାଣ୍ଟରେ ତମେ ମାନେ କଟକକୁ ସେମାନେ ରାଜଧାନୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ବି ଦେଖାଉଛି ଯେ କଟକରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଥିଲା। କାହିଁକିନା ସେ ଯୋଉ ଦାନଟା ହେଇଛି ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇକି ଦାନଟା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ଦେଖିବ ମାନେ ସେଇଟା ସାଇଲୋ ବିଷୟକୁ ଦାନଟା ହେଇଛି। ସେଇଟା ତମେ ଯଦି ପଢିବ ସେ ସମୟର ମାନେ ଆମର ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଆମର କମ୍ୟୁନିଟି ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆମର ଗୋପାଳ ହେଲେ କି ବଣିଆ ହେଲେ କି ତେଲି ହେଲେ, ସେ ସମୟରେ ସାମାଜିକ ଚଳନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦିଆହେଇଛି। କିଏ କଣ କରିବ ମାନେ ନାପିତ ବେଠି ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି, ମାନେ କାହାକୁ କଣ ଦିଆହେଇଛି ସବୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ସହିତ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦିଆହେଇଛି। ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ରିଟିକାଲି ଆନାଲାଇଜ କରିବା, ତାପରେ ସେ ସମୟରେ ସବୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଉ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ା ସାଇଲୋ ବିଷୟ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲି ସେଇଟା ମୋ ଘର ପାଖରେ ସେଇଟା ପ୍ରାଚୀ ରିଭରର ଇଏଟା, ସେଇଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଗବେଷଣା କଲି ସେ ଜାଗାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗା ଏବେ ବି ଅଛି। ଯେମିତିକି ସେ ସାଇଲୋ ସେଇଟା ଅଛି ଏବେ ବି, ଜୟପୁର ଏବେ ବି ଅଛି। ତାପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅଛି ହାଟ କି ହାଟ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଟା କରିକୋଲ ହାଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ହାଟ ଏବେ ବି ଅଛି। ମାନେ କେତେ ସେ ସମୟରେ ବି ମାନେ ସେ ମାନେ କଣ ସାମାଜିକ ଚଳନୀର କେମିତି ସେଇଟା ମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ନଗରୀ କପର ପ୍ଲେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ସେଇ ସମୟ ବିଷୟରେ ମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଧାରଣା ଗୋଟେ ମିଳୁଛି, ସାମାଜିକ ଚଳନୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ଏବେ ଆସିବା ଭାଇ ବହି ଉପରକୁ, ରିଲିକ୍ସ ଅଫ କଳିଙ୍ଗ ଇନ୍ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ। କଳିଙ୍ଗର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅବଶେଷ କିମ୍ବା ଐତିହାସିକ ଅବଶେଷ ଯାହା ବି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ମିଳୁଛି ତା ଉପରେ ପାର୍ଟ 1 ହେଇଛି, ପାର୍ଟ 2 and 3 ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଆମେ ଆଶା କରୁ। ତେବେ କଣ ଏମିତି ଆପଣ, କାରଣ ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଇତିହାସ ଉପରେ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ କିଛି କିଛି ବହି ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଗୋଟେ ସମୟରେ ତ ପୁରା ପଡିଆ ପଡିଥିଲା, କିଛି ହଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବଂଶ ବିଷୟରେ କିମ୍ବା କିଛି ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଏଇଭଳିଆ ବହି ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଡିସାଇଡ କଲେ କି ନା ଗୋଟେ ଅନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯାଇକି ରିଲିକ୍ସ ଗୁଡିକ ଖୋଳିକି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅବଶେଷ ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଆଣିକି ଗୋଟେ ବହିଟିଏ କରିବି, କଣ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କଲା ଏଇଭଳିଆ ବହିଟିଏ କରିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କଣ କି, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମର ଯୋଉ ବହିଟା ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଆକୁ ଆମେ ପବ୍ଲିଶ କରିବାକୁ ତମେ ଯଦି ଆନେକ୍ସର 2 ମୋ ବହିର ଦେଖିବ, ତାହେଲେ ଆମେ 82ଟା ରେଫରେନ୍ସ ଦେଇଛୁ। ମାନେ 82ଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ବହିକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରିଛୁ, ଐତିହାସିକ ବହି, ବୁଝିଲେ କି? ତ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଆମେ ଏଇ ଆ ଦେହରୁ ଅଧିକାଂଶ ଜିନିଷ ଆଗରୁ ଥିଲା। ଏଇଟା ନୁହଁ କି ମୁଁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିଦେବି, ସେମିତି ନୁହଁ, ସେଇଟା କେବେ ନୁହଁ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ କରି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆଣିବା। ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ, ଯେମିତି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, କେସି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆମର ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଆମର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେପଟେ ତାରିଣୀ ଚରଣ ରଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସବୁ ଆ ଉପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସାଉଥ ଉପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଣ ମାନେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ସବୁ ରହିଛି। ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହିସାବରେ ଇତିହାସ ଲେଖିଲେ ତା ଉପରେ ଲେଖିଲେ, ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଲେଖିନାହାନ୍ତି ଯୋଉଟା ମାନେ ଆମର ସେତେବେଳକୁ ହୁଏତ ଓଡ଼ିଶା କଣ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ସେପରେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ସେପରେ ଓଡ଼ିଶା ନଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ସେ ଅଲଗା କେମିତି ଥିଲା, ସେ ଜିନିଷ ମାନେ ସେ କାହିଁକି ତାକୁ ଏତେ ଫୋକସ୍ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ମୋ ଦେଖିବାରେ। କିନ୍ତୁ ତାର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସବୁ ବହିକି ଫଲୋ କଲି, ଫଲୋ କରି ଦେଖିଲି, ମୁଁ ସବୁ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ କଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଆମ କଳିଙ୍ଗ ଇତିହାସ, ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରପରଲି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ କେବଳ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ଡର ଭିତରେ ସୀମିତ ହେଇକି କାମ କଲେ ହବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମର ତ ଇତିହାସ ସବୁ ସେପଟକୁ ରହୁଛି, ଆମ ଗ୍ଲୋରି ସବୁ ସେପଟକୁ ରହୁଛି। ଆମ ରାଜା ଯୋଉଠି ଯାଇକି ମୁଁ ଯୋଉ ଏବେ କହିଲି ୱେଲବାଡ଼ା ହଉ କି ମାନେ ଆମର ଯୋଉଟା ଦକ୍ଷିଣ କପିଳେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ହଉ, ଏତେ ଦୂରରେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ କଣ ମାନେ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ସବୁ ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯଦି ନ ପହଞ୍ଚିଛେ, ସେ ଜାଗାକୁ ହୁଏତ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆହୁରି କିଛି ଓଡ଼ିଆ ରିଲିକ୍ସ ଆମକୁ ମିଳିବ, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ମିଳିଛି ଏ ବହିରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇଛୁ, ଆମକୁ ତା ସାଇଡରେ ଆଉ 3ଟା ଜିନିଷ ମିଳିଛି। ତ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ କେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ୱେରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବାକୁ ରିଲିକ୍ସ ଅଫ କଳିଙ୍ଗ ଇନ୍ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆର ଜନ୍ମ, ଏଇଟା ତମେ କହିପାରିବ। ଭାଇ ବହିଟି ତ ଏବେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏ କାମ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା? ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି କାମ ଦେଖିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ କଣ କହିଲେ, ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଏମିତି ଗୋଟେ ସୌକିନ ହିସାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଯୋଉଟା ତମେ କହିପାରିବ ପ୍ରାୟ 7 ବର୍ଷ ତଳେ। ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲି ସୀମାଞ୍ଚଳ ଯାଇଥିଲି, ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଯାଇଥିଲି। ସେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖା ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ରେଖାପାତ ହେଲା ଯେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଏତେ ଦୂର ଜାଗା, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ରାଜା ମାନେ ମାନେ କେତେ ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଅଧିକା ତାପରେ ଗବେଷଣା କଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ନା ଏଇ ମାନେ ତାପରେ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ମାନେ ବାହାରିଲା ତଥ୍ୟ। ତାପରେ ମୋ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସିଲା ମୁଖଲିଙ୍ଗମ୍, ତାପରକୁ ଶ୍ରୀକୁର୍ମମ୍, ତାପରକୁ ସେମିତି ମାନେ ଆମର ଯୋଉଟା ଆମର ରହୁଛି କଣ ଆମର ସେପଟେ ଯୋଉ ନାରାୟଣପୁରମ୍,
तापर अधिका गवेषणा कला बेलू पूरा अति डाउन साउथ है बेलू जोटा आमर रोचे उएलवाड़ा हो कि आमर इवन जोटा माने ठोली तिरुपति हो कि आमर अड़ाबलेश्वर मंदिर मुन्नूर हो एगुड़ा देखिले एगुड़ा जदि आम सबको माने कौन आम इंटीग्रेट करके इतिहास को एकाठी न करवा आम माने इतिहास माने ओडिशा इतिहास गोटे बहुत बड़ माने कौन कहले गोटे भॉइड सृष्टि होउची सेठी क्या ना क्या ए दायित्व नबार थिला मु कौन करे मो इन बिटवीन ये जो 4-5 वर्ष भितर जब तुम मु तो सोशल मीडिया बहुत एक्टिव तुम जानथियो तो मु कौन करे मु पोस्ट सब करे जो जहाँ जहाँ सब ये करे तो पोस्ट सब करे पोस्ट करे आमर गोटे इंटाग जो ये करती से ग्रुप आमर व्हाट्सएप ग्रुप गोटे अच्छी मुझे तादेह भी पकाए तो इंटाग्र जी माने आमर जी कन्वेन राभा पूर्वतन पुलिस जी अच्छा IPS अफिसर अमीय भूषण त्रिपाठी से मत कहले कहले ये पकईकी कौन हम लक्ष्य कौन मुझे सर लक्ष्य किसी ना लक्ष्यटा हूँ आम इतिहास केमती गोटे मैंने कन्स्ट्रक्ट करवा मुझे जोटा जानूची मुझे लोक मान पहुँचाऊँ ना ना जो तुम पहुँचाऊच तो गोटे प्रॉपर वे पहुँचा मुझे कौन कर सर ना गोटे बही गोटे डॉक्यूमेंटेशन करवा से आरंभ होता डॉक्यूमेंटेशन से मुझे हाँ मुझे राजी हेली बोले ना सर ठीक अच्छे आईटा कि से जिनसा अप्रूव होगा माने एबे लास्ट माने लास्ट वर्ष मु लेखाटा आरंभ करती जो बाहुड़ा गला लास्ट बाहुड़ा महाप्रभु बाहुड़ा जो गला से मोर लेखा आरंभ गला कि पूर्व काम सब डॉक्यूमेंटेशन सर जाइला मु रिपोर्ट लिखा आरंभ करी बाहुड़ा आरंभ करी तो तुम तो ये सेरिमनी को जाइतलो कोन लास्ट 27 तारिख जोटा हितला तमें तादरे तुमको धन्यवाद तुम से संचालन कर कार्यक्रम मो भाग्य संचालन करी किंतु भाई बही उपरू पुणी आसी एक्सटेंसिव गोटे रिसर्च जाइए ऑन ग्राउंड रिसर्च से एक्सपीरियंस विषय हमको किसी कहतु केमती केते रोमांचकर थिला केते कष्ट थिला रोमांचकर माने बहुत कष्ट साध्य माने प्रथम कथा लैंग्वेज बैरियर माने आम सेठी आम भाषा सेठी बुझीबार नहीं जदि ओडिया लोक किछि अच्छा तेलुगु मैक्सिमम रोचन कथा से माने तेलुगु लोक अधिक ही कथबार्ता करेंगे सहीटा फास्ट पॉइंट सेकेंड कथा है आउ गोटे कथा हूँ अर्थर बाधकता कहीं ये सब जिन पैसा बहुत मैटर करे थर्ड कथा हूँ माने से जगह पहुँचवा ये जो कम्युनिकेशन जो माने जो जगह गुड़ा अच्छी केतेटा जगह गोटे चित्रकूट बोली गोटे जगह कौन कपिलेन्द्र देवकर इन्स्क्रिप्शन गोटे 37 टन कपिलेन्द्र देवकर इन्स्क्रिप्शन होता है आम फेल्युअर हलु जापरूनी कहीं से बाटर अधा बाट पूरा पहाड़ भितर आमको ऑटो गोटे आम नहीं जाइए सी गला नहीं मना गला बिजुली बिजुली मारूला जोर फेरी आसलु तो यहाँ गोटे मन दुख चित्रकूट इन्स्क्रिप्शन आम कवर कर पार्लुनी बुझीगल पुणी भविष्य के ट्राए करवा कि आमर जो टीम आम टीम आम ये प्राय शुक्रवार आम राति बाहर कहीं समस्ते कम था आमर भी इतिहास मेन पेट पाटना आमर इतिहास नुह आम यहाँ गोटे मैंने कौन गोटे पैसन रे करुचु तो आम कम ना शुक्रवार मैंने वीकेंड रे आमर हम शुक्रवार राति आम बाहर शनिवार काम करूँ रविवार काम करूँ सोमवार सकाल आसिक जे जगह काम यही भाया ये जाइला आ धीरे धीरे जहाँ भी हो सेटा माने भगवान महाप्रभु जगन्नाथ कृपारू आम बर्तमान 5टा डिस्ट्रिक्ट कवर करचु कहबी नहीं तो 100% कवर कर देइछु किंतु जेतिक भी करचु सेतिक आगुर हेइ नै बोली मु कहबी माने गोटे जगह रे एकाठी करिकी हेइ नै जोटा कि मु कॉन्फिडेंट जे भविष्य जो माने गवेषणा करिवे ताके हमर संकलन निश्चित कोनोसी बाटर सहाय्य करिवो निश्चित भाव मोर मन अछि विक्रम भाई तरे कथा छले कहथिले कोठी गोटे जमी भितर पोती ही इन्स्क्रिप्शन थिला पूरा निर्घातिया खरारे मते खोलेले से पूरा खोलिकी सेटा बाहर करले आपण ओदा गामछा एई भलिया कोन कोन आउ अनुभव रहिछि कोन कहबे ए अनुभव सी जो कहछि सेटा इपिली बोली गोटे जगह अछि छोडो देवको इन्स्क्रिप्शन सेटा जमी माने सेटा गोटे नडा गदा हला आमे प्रथम पहुंचलु सेठी गोटे से मंदिर ना अछि इपिलेश्वर इपिलेश्वर बर्तमान पिपलेश्वर कहते बुझे से मंदिर में पहुँचला बेलू पचारू कौटी ना से महाजन घर पाखे अच्छी महाजन नुह कहले करणम 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 को घर पाखे अच्छी करणम माने जोटा माने मुखिया जी करणम कहते बुझे कि करणम घर कौटी सी कौटी ना से कुटा करा ता तले आम देखी कुटा माने से भाषा कहते से जो जी आम संगे जाइला थैंकफुली जो माने जो ऑटो वाला सी बुझुते बुझले से निजे भी तुम से वीडियोटा देखियो से निजे भी खोलुची आम संगे से निजे भी खोलुची बुझले तो साकु से माने खरा माने सेटा पूरा जून मास पूरा टाइम टाइम करा मुझे ना यहाँ बहुत इंपोर्टाट इन्स्क्रिप्शन तो पोती रही बाहर करा मिसिक शावल फावल आनी चारिपट खोलाखोली कर बाहर कलु पूरा टोटाल
पूरा घसी चून फून दे पूरा इन्स्टिट्यूशन को पूरा बाकी फोटोग्राफटा नहीं आसिलु ना फोटोग्राफ्स आम वान्स नहीं आसिलु माने भविष्य गवेषणा रहीगला पूरा नहीं जदि भविष्य भी कौन गवेषक गवेषणा कर बही फोटो दिखाई नहीं कर गवेषणा आम नुह यहाँ जाति उत्सर्गीकृत जी भी भविष्य गवेषणा कर सेमती बांग्ला मेटार भी यही टाइप जिन बांग्ला मेटार से कौन है घर आगे से पोती जाइए सी गोटे मद भी पूरा लोक गोटे मानने ये देला सी कहला मुझे मत गोटे मोर दब गोटे माने 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 बाधा मेटे मत दब आम दबू कौन कर से फोटो देखिए सी तार सी बिड़ी बिड़ी टाणी खोलू सी खोला तो बाहर कला बांग्ला मेटार अनंत बर्मन देव तो इन्स्क्रिप्शन से बाहर से हूँ विशाखापट्टनम पाखरे से गोटे सी गोटे मैंने तुम गोटे ये कहले आ गोटे जाइए से विष्णुमोहन अधिकारी आम जानते पारला कम्युनिटी आम एपिग्राफिस्ट अच्छा सांगे गलु गोटे माड़ुथुरु गोटे जगह जाइलु सी अटो कौटी अटो वाला आमको हेल्प करती आम अटोरे ही जाऊ आम कौन कार फार सेमती किसी ना आम अटो जो दरकार बैक भी बहुत थोड़ा देखिए जलंतर एरिया जो कवर कर टोटाल मो निजे बैक कवर कर मुखलिंगम जो प्रथम तो 2019 जाइए बैक जाइए कहीं आमर बजेट स्वल्प ता देह को लेकिन आम केमती कौन करूँ से आम माने स्वल्प बजेट केमती कामटा सारू आम कहूँ आम जा गोटे माने 3 स्टार होटेल रू कार नहीं जीव एठू एयर कंडीशन से गुड़ा हेल्ले कम हेनी बुझे कि से सोफिस्टिकेटेड ये तो हो पार ना ना लोक सोफिस्टिकेशन खोजती बोले पारनि ये सब जिन सोफिस्टिकेशन खोजिले हो पारनि तो से जहाँ भी हो से जेहतु तुम पचार मुझे कहूँ ना मुझे भी कहवाक मोर यहाँ इच्छा ना कहीं निजे कहवा कर कमटा को बड़े बणिया देखले लोक भावे मैंने ये देखा मैंने से जिनसा नुह कि जोटा निजर एक्सपीरियंस तुम पचार मुझे सेयार कर आ गोटे सेमती कहूँ से जो माड़ुथुरु जो जगटा जाइलु माड़ुथुरु आम जाइचु थैंकफुली कौन ये विष्णुकर माने 9टा लांगुएज एक्सपर्टाइज तेलुगु सी मदर टंग तो ओडिया लेकिन तेलुगु जो पारला कम्युनिटी लोक सी पूरा तेलुगु कहूँ तो से लोक भाविला आम कौन चोरी चोरी कर सी आमको नहीं गला विशाखापट्टनम नहीं गला माड़ुथुरु 35-40 किलोमीटर से ऑटोरे आमको नहीं गला नहीं गला सी भाविला चोरी चोरी गाँ लोक डाकी दीजु सी भाई विश्वास कर पूरा 8-10 लोक पूरा माड़ी आसिले आसर कहले कौन तुम पाखे लेखा अच्छी देखा कहीं आसटी पूरा तुम कहले गला आम भी ऑब्वियसली पूरा रेडी होगी जाऊँ ना आम दूर जाऊँ मैंने आम लेखा फेखा सब अच्छे देखलु लेखा देखलु जो लेखा देखलु जानिले ये कौन पूरा संपूर्ण कोऑपरेट विष्णु को धन्यवाद देवी तेलुगु जो कम्युनिकेशन कला से बुझिले तो आम से लास्ट गोटे जो एक्सपीरियंस विषय पचारे विशाखापट्टनम आम थर कौन ना लेट नाइट पहुँचलु 12टा पाखापाखि ट्रेन में जाए पहुँचलु तो किसी मिललानी गोटे लज रहीगलु गोटे छोट लज से आम जानू बाधा तो जोर हो जाए शोई पड़ीचु निदरे रात जो पूरा सकाल सकाल निद मोर भांगी देखला बेलू सुमन देह सारा पूरा एडे फुटका पूरा हो जाए कौन है देखला बेलू टेकीदेली बेडटा कौन कामुली कामुल कौन देखला बेलू सालु आलु होती कौन कह ओडोस गुड़ा जोड़ा भारी मैंने ये लगे कि बाहर जगह छोट पिला से तार कौन मत बहुत बहुत लगे जो मेडिसिन से नहीं देलु सका मैंने कौन सका मैंने पूरा बढ़ी बहुत तो नहीं मेडिसिन देलु देला से जहाँ कमिला कि तथापि सी साहस कर कहला मुझे कम करी भी आम कम कर आसिलु कटक जो पहुँचलु से मेडिसिन ये प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट है भल है कि यही सब एक्सपीरियंस मैंने कौन अति बिटर एक्सपीरियंस भी आमर ता फल ता सत्वे आम चेष्टा करूँ कम किसी मधुर अनुभूति भी सब अच्छी से लोक मैंने बहुत एगुड़ा सब मैंने कौन एगुड़ा मैंने खट्टा अनुभूति गुड़ा कही एमती बहुत अनुभूति अच्छी से बहुत साहय कर बहुत साहय कर जो ही आम यहाँ कर माने ये करूँ आदि साहय से न करते कोऑपरेट न करते हो पार ना से लोकल लोक कोऑपरेट कर बिना दुधार कह बही विषय किछिटा इंपोर्टेंट फाइंडिंग्स विषय बहीटी मो हाथ तो बर्तमान अच्छी रिलीज ऑफ कलिंगा इन साउथ इंडिया पार्ट 1 पार्ट 2 एंड 3 आसीबो किछिटा 5टी चैप्टर अच्छी 5टी डिस्ट्रिक्ट विषय तेबे सबुथरु किछिटा इंपोर्टेंट फाइंडिंग विषय यदि कहबे हमें कथा होते एटा हमर एडु हम यादर 5टा चैप्टर करछु तादरे हमें मेनली जैन ऐतिह्य करछु जैन ऐतिह्य बुद्धिस्ट ऐतिह्य होईची हिंदू देवादेवी मंदिर संपर्क काम होईची तापर आमर रही इन्स्क्रिप्शन गुड़ा टेम्पल इन्स्क्रिप्शन मंदिर जो इन्स्क्रिप्शन गुड़ा अच्छी तापर कम कर सेकेंड आम कौन करोटा माने अवहेलित अवस्था नो क्लेमेंट इन्स्क्रिप्शन गुड़ा मटी पड़ी थो कलिंग राजा सहित संपर्क
तापर हूँ आमर गोटे अति इम्पोर्टाट गोटे रोचे आमर केतेटा माने कौन जोटा आम जमीदारी गुड़ा भी कवर करुँ 3-4टा जमीदारी कवर करुँ से राजा मानकर बर्तमान माने जो स्थिति आ जो पैलेस जोड़ा ताकू कवर करुँ तापर आम कौन करुँ ना से जो मंदिर आ मठ मानक कलिंग चित्रकला केतेटा जगह आम पट्टचित्र स्टाइल भी अच्छी सेगुड़ाक भी कवर जमी गोटे कौन आमर श्रीकुर्म मंदिर अच्छी जोटा पछपटे तुम देख तार गोटे मान फोटो दिखाई कांची अभियान चित्र जोटा माणिक गौड़नी जो देखा चाहिए बहीटे कांची अभियान बैक कवर अच्छी जगन्नाथ बलभद्र जाऊँ माणिक गौड़नी दही पिउछन से चिन्हटा अच्छी कौटी आमर श्रीकुर्म मंदिर से किंतु माने जो से जो पेंटिंग पूरा माने अवहेलित अवस्था अच्छी ताकू गोटे कवर कर से टाइप आहरी अच्छी आमर केतेटा जगह कौन हो कहल माने ये जो पेंटिंग गुड़ाक पूरा चून भी मारी नष्ट हो जाएगा कवर कर टाइप आम सब जिन आधार रखी किसी भाई नुआ फाइंडिंग जोटा कि आपको लगे कि इतिहास रे आगुरु लिखा हेनी कि इतिहास मोड़ को परिवर्तन कला भाया नुआ फाइंडिंग जदि मु कहबी हमर गोटे धन्यवाद देवी हमर जे लिपि तत्वविद्या काम करले हमर विष्णु मोहन अधिकारी से गोटे गोटे डिस्कवरमेंट करछंती जोटा गुजराती पेटा इंस्क्रिप्शन सेटा प्रथम थर पे आम गोटे एपिग्राफिकल एविडेंस पाइलु जे कुतुबशाही राजा माने ओडिया राजा परास्त होइतले कुतुबशाही माने डेक्कन कुतुबशाही राजा ताकू हमर जयपुर राजा जो विश्वम्बर देव एटा परास्त करतले एटा सबुटर लंबा अभिलेख हमको प्राय हम कहू मुकुंद देव शेष स्वाधीन राजा तापर के नथले 92 लाइन नो अभिलेख सेटा 92 लाइन आधर ता 15-20 लाइन आधर पाठ करछु अब सेकंड थर्ड जो आसीबो काइना ए जेतले पब्लिश होला भीतर विष्णु बाबू सारी पार नथले सेटा काम करछु तार बहुत गुड़े माने कौन माने फेस भी माने पूरा एरोडेड हो जाए सब आणिकी आम कौन तापर कार्य चली लक्ष्य रखी सेकेंड थर्ड रे बाकी अंशटा ये फास्ट टाइम माने डिस्कवरमेंट आपको छाड़ी केतटा इंस्क्रिप्शन कौन है माने माने जोड़ा वर्ष वर्ष धरिकी भूल आसुची पॉइंट आउट जमी गोटे इंस्क्रिप्शन मुझे कहबी प्राय 120 वर्ष प्रथम तार ये आनुआल रिपोर्ट ऑन साउथ इंडियन एपिग्राफी तादे गोटे लेखा आमर गोटे इंस्क्रिप्शन आसुची से इंस्क्रिप्शन होची प्रतापरुद्ध देव समय से केतेटा 15टा ना 20टा दक्षिणावर्ती शंखदान इंस्क्रिप्शन गोटे अच्छी लेखा जे माने से इंस्क्रिप्शनटा अच्छी मधुकेश्वर टेम्पल मुखलिंगम ए इंस्क्रिप्शन विषय रे माने से भूल को वर्ष वर्ष धरी कंटिन्यू करी आसपर्यंत आजिकार भी जो मैंने एपिग्राफिस्ट जो मैंने सो कल्ड बड़ बड़ एपिग्राफिस्ट तांको बही भी जदि आपण बाहर करेंगे से बही भी लिखाई जे सेटा मुखलिंगम रे अच्छी मधुकेश्वर मंदिर ओडिया इंस्क्रिप्शन जो मुझे गली मुझे इंस्क्रिप्शनटा खोजिली पाइली नहीं मु मुखलिंगम जाइए 4 थर 5 थर जाइन जो एपिग्राफिस्ट आजिकल जो कर हुए तो जाऊन थे जाइए कहीं जान ना मत कह कहीं मुझे रिमार्कटा दूसरी कहीं ना मुझे गला 4-5 थर गला खोजी खोजी जो न पाइली मुझे देखिली मुझे कहीं ना मुझे पचारि विष्णु को विष्णु ये कौन ना कहीं ना तुम जान कि ना विष्णु मत कहले मुझे कौटी ना से श्रीकुर्म भूलटा आनुआल रिपोर्ट ऑन इंडियन बोधे 52 मसीहा कि कौन 1952 कि एक्जाक्टली मन पड़े पूरा ये से जे एपिग्राफिस्ट ये कर भूल लिखी दे मुखलिंगम बोली श्रीकुर्म जगह रे एमान सेकेंड टाइम से टिके गले हम एमान सेकेंड टाइम नदियो से भूलटा कंटिन्यू हे गला जदि से भूलटा कंटिन्यू हैला एटा इतिहास ऊपर भी तार प्रभाव पड़िबो बहुत सेटा होजी से जो एरिया रे जोटा तुम देखो जो सूर्यवंशी मानकर ये से अंचल रे हुए तो से समय सूर्यवंशी मान शासन न थई पारे कहीं तुम जो खेमुंडी गंगा सागर सूर्यवंशी मान सब भल पड़ी नहीं तुम जो देख भर वार भी कपिलेन्द्र देव संगे भी वार भी गोटे समय तो से समय प्रतापरुद्ध देव आधिपत्य था कि खेमुंडी गंगा मान आप कह जदि आम गोटे एपिग्राफिकल बुक से लिखि दौचे से जगटा है यहाँ इतिहास परिवर्तन कर नहीं तो से जिनटा आम पॉइंट आउट कर केतेटा मेन मेन बही जोटि माने कौन आम जो माने कौन हाईली फॉलोड बही गरा से बही विषय भी लिखी 3 नंबर पेज रे 3 नंबर ये अमक अथर यहाँ भूल कर पॉइंट आउट कर सीमांचल गोटे इंस्क्रिप्शन थिला सेटा गोटे लिखाई रघुनाथ हरि
ଆମର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ମାନେ ଅଲରେଡି ଡିସାଇଫର ହେଇଥିବ ଅଲରେଡି ଡିସାଇଡ୍ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଟା ରଘୁନାଥ ହରି ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେ ସେଠିକି ଯିବ ସେଇଟା ହୁଏତ ମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାର ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯାହା ଆଗରୁ ଲେଖା ହେଇଗଲା ଆନୁଆଲ ରିପୋର୍ଟ ଅନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏପିଗ୍ରାଫି କି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନଟା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କେହି କରନ୍ତିନି ତାକୁ କରନ୍ତି ସେ ଯେଉଁମାନେ ଅଲଗା ଏପିଗ୍ରାଫିଷ୍ଟ ମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ କରନ୍ତି ସେ କେମିତି କରିଥିବେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଯଦି ବି ଓଡ଼ିଆ ଏପିଗ୍ରାଫିଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖେ ହୁଏତ ଫଟୋ ଫଟୋ କିଛି ନଥିବ ନହେଲେ ରଘୁନାଥ ପୁରୀଟାକୁ ମାନେ ରଘୁନାଥ ହରି କହିନଥାନ୍ତି ପୁରୀକୁ ହରି କହିଦେଇଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ ପୁରୀଟା ଗୋଟେ ପୁରା ସଟନ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ସେଟା ଖେମୁଣ୍ଡି ଜଣେ ମହାରାଣୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆତ୍ରେୟ ଗୋତ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା ପାଟମହାଦେବୀ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇ ତାଙ୍କର ମାନେ ଇଷ୍ଟେଟ୍ଟା ସେଇଟା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଇଏ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଛୁ କିଛିଟା ଆମର ମାନେ କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେ ଫର୍ମାଇଟ୍ ହେଇଛି ଆଉ କିଛିଟା ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବି କରିଛୁ ଭାଇ ଇଏ ତ ହେଇଗଲା ନର୍ଦନ ଆନ୍ଧ୍ରା ସେଇ ପାଖାପାଖି ଜିନିଷର ବହି ଆଗକୁ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ଏଇଟା ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଇଟା ମାନେ 25 କି 30% ସରିଥିବ ଆମେ ଯେଉଁ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଗୋଟେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବନେଇଥିଲି ମାନେ ଗୋଟେ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯିବା ବୋଲି ତାର ଯଦି ଦେଖିବେ 30% ଭାଗ ହେଇଥିବ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ରର ରିମେନିଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଆନ୍ଧ୍ରା ଯେଉଁଟା ରହିଲା ତାର କଭରେଜ ତାପରେ ରହିଲା ଆମର ତେଲେଙ୍ଗାନା ତାପରେ ରହୁଛି ଆମର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ତାପରେ ତାମିଲନାଡୁ ସ୍ପେଶାଲି ନର୍ଥ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ତ ତାପରେ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ ଯଦି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କିଛି ମିଳିବ ମିଳିପାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯଦି କିଛି ମିଳିବ ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ବି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଶୁଭକାମନା ଥିବ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏଇଟା ହବ ଭାଇ ବହିଟି ଲେଖିବାରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଲା ଡାଟା କଲେକ୍ସନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କଥା ହବା ବହିଟା ଲେଖିବାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆ ଦେହରେ ଅଥରସିପ୍ ତ ମୋର ଅଛି ମୁଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଥିଲି ଇଣ୍ଟାକ୍ ତରଫରୁ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା କେମିତି ହବ କୋଉଠି କେମିତି ଯିବୁ କିଏ କୋଉଠିକି ଯିବ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର କାହାକୁ ନବ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ସରିବ ବୁଝିଲେ କି ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୋଅର୍ଡିନେଟର କାମ ସେଇଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ତାକୁ ତାପରେ ସରିଲା ପରେ ମୋ ବହିଟାର ଅଥରସିପ୍ଟା ବି ମନା ଥିଲା ତାପରେ ଏ ବହିରେ ମାନେ ମୋତେ ଏଡିଟର ହିସାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ IAS ଅଫିସର ସଞ୍ଜୀବ ଚନ୍ଦ୍ର ହୋତା ସାର୍ ଜାଣିଥିବେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀ ଥିଲେ ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଥିଲେ ବହୁତ ରାଜ୍ୟର ବି ବହୁତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବି ସିଏ ମାନେ କଲେକ୍ଟର ରହିଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ରହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ ଚନ୍ଦ୍ର ହୋତା ସାର୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରଫେସର ଅଶୋକ କୁମାର ରଥ ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ କୁମାର ରଥ ସିଏ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତାଙ୍କ ଘର ତାଙ୍କ ଦେହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଥିରେ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଯାହା ଯାହା ଆମକୁ ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ଯାହା ଚେଞ୍ଜ କରିବାର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆନେକ୍ସର 1ରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ତମେ ଗୋଟେ ପଢିବ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି ସେଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଆର୍ଟିକିଲ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ଗଜପତି ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜବଂଶର ଗଜପତି ଉପାଧି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜବଂଶ ସେମାନେ ଗଙ୍ଗବଂଶୀ କେମିତି ତା ଉପରେ ସେ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆଉ ଏଇଠି ରହିଲା ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଆମର ତ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟାକ୍ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଚାପ୍ଟରଟା ତରଫରୁ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅମିୟ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀ ସାର୍ ତାର ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ କନଭେନର ଅଛନ୍ତି ଆଉ କଟକ ଚାପ୍ଟର ଆମର ଯିଏ କନଭେନର ଅଛନ୍ତି ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ବେହେରା ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିଛି ଆଉ ପବ୍ଲିଶ କରିଛନ୍ତି ଆମର ବିକେ ପବ୍ଲିକେସନ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ସାର୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ବହୁତ ରୋଲ ରହିଛି ବହିଟାକୁ ଲାଇଭ୍ କରିବା ତାଙ୍କର ବହୁତ ରୋଲ ରହିଛି ମାନେ ଇଭିନ୍ ତମକୁ ମୁଁ କହିବି ଲାଷ୍ଟ 1 ମନ୍ଥ ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶିକି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି କାମ କରୁଛୁ ମାନେ ସେ ସାର୍ ପୁରା ସେଠି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ବସିକି ଗୋଟି ଗୋଟି ଇଏ କରିବେ ସେ ବହିର ଲେବୁଲଟା ଦେଖିକି କହିଲେ ନାଇଁ ଦୀପକ ଆକୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ନିଜେ ବସିଲେ ହିଁ ୟାର ମାନେ ପ୍ରପର ମାନେ ଗୋଟେ ଆଉଟପୁଟ୍ ଆସିବ ସେ ଟୋଟାଲ ମାନେ କାହାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନିଜେ ବସିକି ତାକୁ ସବୁ ମାନେ ତାର ଲେଆଉଟ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ସବୁ କିଛି ନିଜେ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ବସିଥାଏ ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ମୋ 2 ଜଣ ଯେଉଁ ସମ୍ପାଦନା କରିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ ଚନ୍ଦ୍ର ହୋତା ସାର୍ ପ୍ରଫେସର ଅଶୋକ କୁମାର ରଥ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ସେମାନଙ୍କର ଏ ଯୋଗୁଁ ହେଇପାରିଛି ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୋର ଟିମ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ନ କହିଲେ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗୋଟେ ଦଳଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ହେଇଛି ଟିମ୍ ମେମ୍ବର୍ସଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ତ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି କହିଲି ଆମର ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ରହିଲି 1ରେ 2ରେ ଆମର ଯେଉଁଟା ସର୍ଭେ ଟିମ୍ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସର୍ଭେ ଟିମ୍ରେ ଆମର ରହିଥିଲେ ସୁମନ ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱାଇଁ ବିକ୍ରମ କୁମାର ନାୟକ ତାପରେ ଆମର ରହୁଛନ୍ତି ବିକାଶ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଚିରଞ୍ଜୀବ ରାଉତ ଆଉ ଏପିଗ୍ରାଫିଷ୍ଟ ଆମର ଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ମୋହନ ଅଧିକାରୀ ଭାଇ ଆମେ ବହି ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ କିଛିଟା ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟୋରି ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ ଆମେ କଥା ହେଲେ ବହି ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ରଖେ ବହିଟା ରେଲିକ୍ସ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ ଇନ୍ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ପାର୍ଟ 1 ସମସ୍ତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ରହିଲେ ପାର୍ଟ 2 ମଧ୍ୟ ଆସିବ
मते तो पर्सनाली कह गले बहुत भल लगी जे फ्रंट बहिर कभरटा गोटे शिलालेख रहा अदम्य नरसिंहदेव रहिले लांगुला नरसिंहदेव से माने से जो उत्तर उड़ूची पूरा माने यदि समस्त देखिए देखे शिलालेख ऊपर भी कहि दउची शिलालेख आमे तीनटा विषय कथा मंदिर गोटे अछि शिलालेख रही नरसिंहदेव गोटे बांक छुरी तो स्ट्रेट छुरी भले गोटे वेपन धरिकी उड़ी चलची उत्तर जो विषय लांगुला नरसिंहदेव कहते कि उड़ू थाए बोली गोटे उत्तर आ साइड रे बोधे सेनापति अके सेनापति ना ସେଇଟା ତ परिजन कि ତାଙ୍କର ପରିଜନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ ତିନୋଟି ଯାକ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଟିକେ କହି ଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଉ କଭର ପେଜରେ ଯୋଉ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ସ ଗୁଡା ଅଛି ଏଇଟା ହଉଛି ନରସିଂହଦେବଙ୍କର ଇମେଜ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହଦେବ ଇମେଜ ନରସିଂହଦେବ 1 ସେଇଟା ଏଇଟା ସୀମାଞ୍ଚଳମର ସେ ହାର ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପଇତା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପର ଆମେ କୋଣାର୍କରେ ବି ଦେଖୁଛେ ଏଇଠି ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛ ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରଟା ଏଇଟା ମଞ୍ଜୁସା ଯାହାକୁ ଏବେ ମଣ୍ଡାସା ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମଞ୍ଜୁସାର ବୈଦ୍ୟନାଥ ମନ୍ଦିର ପିଓର କଳିଙ୍ଗାନ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ପିଓର ମାନେ କିନ୍ତୁ ମାନେ କଣ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥା ତାପରେ ଗଛ ଜଗମୋହନ ରେଖା ଶୈଳୀର ମାନେ ବିମାନ ଯୋଉଟା ପୁରା କଳିଙ୍ଗାନ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଏଇ ଯୋଉ ତଳେ ଯୋଉ ଶିଳାଲେଖ ଓଡିଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ କୋଉଠି ନା ଆମର ଶ୍ରୀକୁର୍ମମ୍ ତାପରେ ବ୍ୟାକ୍ ପେଜରେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ରହିଛି ଏଇଠି ଅଛି ମାନେ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନର ଚିତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଘୋଡା ଉପରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ମାଣିକ ଗୋପାଳୁଣୀ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ଶ୍ରୀକୁର୍ମରେ ଯୋଉ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯୋଉଟା ମାନେ କଳିଙ୍ଗ ଶୈଳୀର ଚିତ୍ରକଳା ଏଇଟା ସେଠି ଅଛି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ତେବେ ବହି ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ରୋଚକ ବିଷୟରେ କଥା ଆମେ ଏପିସୋଡ ଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଆଚ୍ଛା ହଁ ବହିର ସବୁଠାରୁ ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମେ ୟୁଏସବି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ମାନେ କଳିଙ୍ଗର ତିନୋଟି କ୍ଷେତ୍ର ଆମେ ମାନେ କଣ ବୈଷ୍ଣବ କ୍ଷେତ୍ର ହିସାବରେ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଶ୍ରୀକୁର୍ମମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ତୃତୀୟଟା ହଉଛି ସୀମାଞ୍ଚଳ ହେଲା ତିନିଟା ଯାକ କଳିଙ୍ଗ ରାଜା ମାନଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ବରାହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ମାନେ କଣ ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ରାଜା ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେ ନିର୍ମିତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେମିତି ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ମାନେ କଣ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି ଆମର ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପ୍ରୋହିବିସନ ଅଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଟାଇପର ପ୍ରୋହିବିସନ ହଉଛି ଆମର ବରାହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ଆଉ ସେଇଠି ତମେ ଦେଖିବ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଓଡିଆ ଶିଳାଲେଖ ସେଇଠି ମିଳିବ ତମକୁ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମାନଙ୍କର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଇଭିନ୍ ମାନେ ଲାଟର ପିରିୟଡ ଯୋଉଟା ଆମର ଭୋଇବଂଶ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର ଯୋଉଟା ତାଙ୍କ ସମୟର ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡା ମାନେ ଇଏ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡିଶା ଇତିହାସରେ କୌଣସି ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ତାର ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରପର ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ କହିଲେ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ କରୁନଥିଲେ ମେନ୍ ରିଜିନ୍ ହଉଛି ଯେହେତୁ ଏଠି ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପ୍ରୋହିବିସନ ରହୁଛି ବହୁତ ମାନେ କ୍ରାଉଡେଡ ମନ୍ଦିର ବି ଯେମିତି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ସେମିତି ବହୁତ କ୍ରାଉଡେଡ ତମେ ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ଡେ ଯିବ ତମକୁ 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ମାନେ ଦର୍ଶନଟା କରିକି ଆସିବ ତ ସେଠୁ ଯାଇ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ନେଇକି ଆସିବା ଇଏ କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ମାନେ କଣ ନହେଲା ଫଳରେ କଣ ହଉଥିଲା ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବହୁତ ଗୋଟେ ପାଟ ମାନେ କଣ କହିଲେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଆମର ରହୁଛି ଏଇଟା ଲୁଚିକି ରହୁଥିଲା ଇତିହାସ ଆଉ ତା ଫଳରେ କଣ ହେଲା ନା ସେଠିକାର ଯୋଉଟା ମାନେ ଓଡିଆ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଗୁଡା ସେମାନେ ତ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା ବି ଠିକ ହବନି ଯେହେତୁ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତଳେ ଯୋଉଟା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଥିଲା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ସବୁ ମାନେ କଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟରିଂ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପିଲର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଅଛି ତ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ମାନେ ଏଇଟାର ତାର ମାନେ ଏଇ ଇଏର ସବୁଠାରୁ ହାଇଲାଇଟେଡ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଏଇଟା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ମାନେ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଆଉ ସୀମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କଳିଙ୍ଗ ମାନେ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉଟା ମନ୍ଦିର ଯୋଉ କଳିଙ୍ଗ କଳା ଯୋଉଟା ହଉଛି ମନ୍ଦିର କଳା ଯୋଉଟା ଆଉଟର ୱାଲରେ ଯୋଉଟା ମାନେ କଳିଙ୍ଗ ଶୈଳୀର ଯୋଉ ଆର୍ଟ ଗୁଡା ହେଇଛି ତାର ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ ହେଇଛି ଇଣ୍ଟାଞ୍ଜିବଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ଗୁଡାକର ବି ବହୁତ ଗୁଡେ କଲେକ୍ସନ ନାଇଁ ମୁଁ ସୀମାଞ୍ଚଳମ କଥା ଟିକେ ସାଥି ତ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋହିବିସନ ଯେହେତୁ ଥିଲା ଆମେ ଆପ୍ରୋଚ କଲୁ ସୀମାଞ୍ଚଳମ ଦେବସ୍ଥାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଇଣ୍ଟାକ୍ ତରଫରୁ ଆପ୍ରୋଚ ହେଇଥିଲା ସେ ଜଣେ ସେଠିକାର ଜଣେ ଆମର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ସାଇ କୁମାର କିଥିନିଡି ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ଆପ୍ରୋଚ କରିଥିଲୁ ତ ଯାହା ହଉ ସୀମାଞ୍ଚଳମ ଦେବସ୍ଥାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସେ ଆର ଗୁରୁତ୍ୱଟା ବୁଝିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟରକୁ କହିଲୁ ଆମ ଇଣ୍ଟାକ୍ର ଦଳ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ସେ ତା ଗୁରୁତ୍ୱଟାକୁ ବୁଝିଲେ ତାପରେ ଆମକୁ ଇଣ୍ଟାକ୍ ସହିତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଏଇ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ଗୋଟେ ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ସେଠି ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିପାରିବୁ ଆଉ ସେଠିକାର ମାନେ ଯୋଉଟା ଆର୍ଟ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରର ତାର ବି ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଆଉ ଆର୍ଟ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରର ବରାହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ଟେମ୍ପୁଲର ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିପାରିବୁ ବୋଲି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ଓଡ଼ିଶା ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଏ ମାନେ ସୀମାଞ୍ଚଳମ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଆଉ ସୀମାଞ୍ଚଳମର ଯୋଉଟା ମାନେ ଆମର ଟେମ୍ପୁଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି
ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ମାନେ ଏଇଟା ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ପବ୍ଲିକେସନଟାରେ ଆମର ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ଆସିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ଗୋଟେ ନୂତନ ମାନେ ଗୋଟେ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇତିହାସର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଳବତ୍ତର ମାନେ ଇଏ ରହିବ ମୋର ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଏଇଟା। ଆଶା କରିବା ଏଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନେକ ବହି ଭେଟି ମିଳିବ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଇତିହାସକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ମିଳିବ। ଅଲସୋ ମୁଁ କହିବି ଏଇଭଳିଆ ଆହୁରି ମାନେ ଆପଣ ତ ଆପଣଙ୍କ ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶା ଇତିହାସ ପେଟ ଇତିହାସ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପେଟ ପାଟଣା ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ଆଶା କରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଧରଣର କାମ କରିବେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ପାୱାର ଅଛି, ତାପରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥବଳ ଅଛି, ତ ସେମାନେ ବି ଏଇ ଭଳି ଜିନିଷ କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧ ଇତିହାସ ଦବି ଯାଇକି କୋଉଠି ରହିଯାଇଛି ସେଇ ଜିନିଷ ପୁଣି ବାହାରକୁ ଆସିବ। ଆଶା କরি ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ବହିଟି ଆମାଜନରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ଆମେ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବୁ, କିଣିକି ପଢିବେ। ଆଉ ବହିଟା କେବଳ ଯେ ଗୋଟେ ପୁରା ଡିପ୍ ନର୍ଡ ମାନେ ପଢିବେ ଯୋଉମାନେ ଅତି ଇତିହାସ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ପଢିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ମିଳିବ। ଚିତ୍ର ଅନେକ ରହିଛି। ଏଇ ଆଶା ସହିତ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଭାଇ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଆମ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉପହାରଟିଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ସବୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।